دیکھا کہ 2018 میں ایک تسلسل ہے کہ کابینہ کے فیصلوں سے چینی چوری ہوئی، کابینہ کے فیصلوں سے آٹا چوری ہوا، کابینہ کے فیصلوں سے دوائی پاکستان کی عوام کی 500% بڑھی، کابینہ کے فیصلوں سے گیس اور بجلی اور LNG کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، کابینہ کے فیصلے جو عمران خان نے دستخط کیے ہوں ان سے عوام کا آج آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو چکا۔ اور اس سے نظر ہٹانے کے لیے، اس چوری، ڈاکے، کرپشن سے نظر ہٹانے کے لیے جس سے پاکستان کی عوام آج تاریخی مہنگائی کے عذاب کو بھگت رہی ہے، جس عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، جس عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے 5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے 2.5 سال میں نیچے چلے گئے، عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان نے 14,000 ارب کا قرضہ 2.5 سال میں تاریخ کا بڑھا دیا، انہی کی فیصلوں کی وجہ سے آج پاکستان میں سی پیک تاخیر میں ہے، لنگر خانوں کا افتتاح ہو رہا ہے اور دوست ممالک چاول، خیرات اور فطرانے پاکستان کی عوام کو دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں عمران خان کے فیصلوں اور حکم کی وجہ سے ہوئیں۔ دوائی 500% مہنگی کر دو، وزیر کو ہٹا دو، ڈرامہ کرو، انکوائری کرو، کمیشن بناؤ اور جیبیں ATM اور پیسے ATM کی جیبوں میں ڈالو۔ چینی کا حکم دو ایکسپورٹ کرنے کی، پنجاب کو ڈائریکٹو دو سبسڈی دینے کا عمران خان کی طرف سے، اور جب اچھی طرح عوام کی چینی چوری ہو جائے، ڈاکہ ڈل جائے، مافیاز کی جیبیں بھر جائیں، انکوائری کرو، کمیشن بناؤ اور ڈرامہ کرو۔ جب آٹا حکم دو کہ ایکسپورٹ ہو، قلت ہو، امپورٹ ہو، جب ڈاکہ ڈل جائے اس کے بعد وزیر کو ہٹا دو یا وزیر سے تماشے کراؤ استعفے کے، اور جب مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھر جائیں اس کے بعد LNG 122 ارب کی جب چوری ہو جائے اس کو منگانے کا حکم نہ دو، جب عوام کی جیبیں لٹ جائیں اس کے بعد وزیر کو فارغ کر دو، انکوائری کرو، کمیشن بناؤ اور ڈرامہ کرو۔ اور یہ سارا کچھ کیوں؟ صرف اپنی چوری سے نظر ہٹانے کے لیے۔ نواز شریف، شہباز شریف، نواز شریف، شہباز شریف کنٹینر پر کھڑے ہو کر بھی دوسروں پر الزام لگاؤ، کبھی 300 ارب، کبھی 400 ارب، کبھی 500 ارب، وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط ہو کر بھی الزام لگاؤ نواز شریف، شہباز شریف، نواز شریف، شہباز شریف۔ آج میں اخبار پڑھ رہی تھی تو وزیر داخلہ کا بیان میں نے وہاں پڑھا جس میں یہ لکھا تھا کہ شہباز شریف کو اس لیے جانے نہیں دیا جا رہا کہ وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے شہباز شریف کو ہائی کورٹ نے اجازت دی، اس سے پہلے 27 اکتوبر 2020 میں سپریم کورٹ نے نیب حکومت کا پٹیشن کو مسترد کیا اور شہباز شریف کا نام ECL میں نہیں ڈالا۔ اس سے پہلے ہائی کورٹ نے 26 مارچ 2019 کو ان کی پٹیشن کو مسترد کیا، خارج کیا۔ اس کے بعد جب شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ 1 سال شہباز شریف صاحب جیل رہے، ایک دفعہ 7 مہینے، ایک دفعہ 5 مہینے، یہاں تک کہ جب پروسیکیوٹر نیب نے وہاں بولا کہ عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا جو بیل کا ڈیٹیلڈ آرڈر ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن شہباز شریف کی انکم کے سورسز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کی پوچھ گچھ ہی نہیں کی نیب نے۔ جب ان کی پٹیشن کو مسترد کیا اور شہباز شریف صاحب کو 7 مئی کو لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی جانے کی، اور 8 مئی کو ایک ڈیٹیلڈ آرڈر آیا شہباز شریف کا ہائی کورٹ کی طرف سے جس میں کوئی کک بیک، کوئی کمیشن، کوئی بے نامی،
कोई करप्शन, कोई इख्तियारात का इस्तेमाल, किसी किस्म का इख्तियार का, करप्शन का या कमीशन लेकर इस्तेमाल करके असासे बनाने का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 8 मई को लिखा है। ये मैं ऑर्डर आपके सामने लाई हूँ, ये आप लोगों के पास इंटरनेट पे भी मौजूद है, मीडिया के पास भी मौजूद है। इस ऑर्डर में लिखा है कि शहबाज शरीफ ने कोई बेनामी, करप्शन, किकबैक, कमीशन, किसी किस्म का इख्तियार का इस्तेमाल करके ना अपने ख़ानदान के असासों में इजाफा किया है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने हाई कोर्ट लाहौर में ये कहा है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन, कोई कमीशन, कोई किकबैक के शवाहिद नहीं मिले। ये उनके प्रोसिक्यूटर ने कहा है और इस फैसले के अंदर दर्ज है। आप लोग ईद वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की डिफाइंस करने के लिए 5 दफातर खुलवा के आप नैब के तर्जुमान हैं। कौन सा टेम्पर करना है रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने? शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब है तो अभी भी, क्योंकि लोग झोलियां उठा के शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को दुआएं देते हैं। आप क्या कोई ऑफिस होल्ड करते हैं? सारा रिकॉर्ड नैब के पास, सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास, सारा रिकॉर्ड FIA के पास, सारा रिकॉर्ड 58 रेफरेंस के अंदर जो इस वक्त दायर है, सारा रिकॉर्ड इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है। 110 गवाहान, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी वजीर दाखिला साहब की, 110 गवाहान ने कहीं शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। इस फैसले में लिखा है 58 वॉल्यूम रेफरेंस दायर हो गए, शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। बेल ऑर्डर के अंदर ये मौजूद है कि कोई कमीशन, किकबैक, बेनामी, इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप कौन से रिकॉर्ड को टेम्पर करने की बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की सारी इनकम FBR में डिक्लेयर्ड है, शहबाज शरीफ के सारे असासे FBR में डिक्लेयर्ड है और किसी किस्म का कोई असासा, कोई इनकम नैब साबित नहीं कर सकी अपने इल्जामात में, और नैब ने तस्लीम किया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। आपका पहले वजीर आजम मीटिंग बुलाता है ईद वाले दिन, उसके बाद ईद से एक दिन पहले काबीना की मीटिंग के अंदर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन बयान देते हैं कि हर तरह रोकने की कोशिश की जाएगी। आप नैब है। उसके बाद आप ईद वाले दिन 5 दफातर खुलवा के ECL की समरी इनिशिएट करवाते हैं, कार्रवाई मुकम्मल करते हैं। ईद वाले दिन कोरोना याद नहीं, ईद वाले दिन 17% महंगाई याद नहीं, चीनी की कीमत, आटे की कीमत, फ्रूट की कीमत, फल सब्जी की कीमत कुछ याद नहीं, मुल्क की माशी तबाही याद नहीं, बेरोजगारी याद नहीं। याद क्या है? शहबाज शरीफ की समरी को इनिशिएट कराना है। मुख्तसर बात यह है कि ये ड्रामा किया जा रहा है सियासी बयानात के लिए, तो ये नैरेटिव ठीक है जो दफन और नेस्तो नाबूद हो गया है। कोर्ट्स के अंदर ये बयानिया पिट चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में, 26 मार्च 2019, 27 अक्टूबर 2020, 7 मई 2021, 8 मई 2021 के ये ऑर्डर पढ़ लें। इन ऑर्डर्स के अंदर ये लिखा है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। आप बयान देते हैं। कराए के तर्जुमानों ने कल इमरान खान ने कहा माशी सूरत हाल को हाईलाइट करें, कामयाबियों को, 17% महंगाई को हाईलाइट करें, मनफी 0.4% की तरक्की को हाईलाइट करें, बेरोजगारी को हाईलाइट करें, 14,000 अरब के कर्जे को हाईलाइट करें, कश्मीर के सौदे को हाईलाइट करें, स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया उसको हाईलाइट करें, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो गया उसको हाईलाइट करें, और साथ ही शहबाज शरीफ ने करप्शन की ताकतवर को बाहर नहीं जाने देंगे, ना आने देंगे, ना जाने देंगे। मतलब आप किस किस्म का मजाक और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? अवाम बेवकूफ नहीं बन रही, अब आप ज़हनी मरीज, पागल और खुद बेवकूफ लग रहे हैं। आपका बयानिया दफन हो चुका है। आपने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद फरमाइशी तौर पे नैब से खत मंगवाया, वजीर आजम ने मीटिंग करके, उसके बाद आपने नैब की तर्जुमानी की, उसके बाद आपने
शहबाज शरीफ को जाली कानून इस्तेमाल करके जो प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन नेशनल लिस्ट है वो फ्यूजिटिव्स के लिए इस्तेमाल करती है। जो ऑफेंस करके भाग रहा हो, शहबाज शरीफ के लिए इस्तेमाल की गई, क्योंकि आपने डिफाई करना था लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि आपने डंके की चोट पर तौहीन अदालत की। दफ्तरों को खोल कर ईद वाले दिन और ईद का पहला दिन, ईद के बाद पहला वर्किंग डे, 1 घंटा पूरी की पूरी हुकूमत का, काबीना का और वजीर आजम का कोरोना के अस्पतालों का मुआयना करने में नहीं गुजरा, माशी सूरत हाल में नहीं गुजरा, रमजान में महंगाई की सूरत हाल पे नहीं गुजरा, फलस्तीन के ऊपर नहीं गुजरा, सिर्फ शहबाज शरीफ को ECL पे डालने के लिए गुजरा। और उसके बाद 1 घंटा 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कल 2 थी, उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ शहबाज शरीफ को ECL पे डाला जाए। तो मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि ये नाकाम घटिया सोच के हुक्मरान इस वक्त मुसल्लत है। लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी तौहीन की गई और बैठकर PID में की गई। अगर हुकूमत वक्त, अगर सिलेक्टेड वजीर आजम और पूरी की पूरी काबीना से कोर्ट्स की बेहुरमती होगी, तज़हीक होगी, ऑर्डर्स की डिफायंस होगी, ये होता है अदालतों पर हमला, ये होती है तौहीन अदालत। ये वो मेला फाइडी थी कि उनके लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच के फैसले के बावजूद ईद के दिन दफ्तर खुलवाकर समरी इनिशिएट कर उससे पहले एयरपोर्ट पर जाली कानून को इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ को रोका जाए। और फिर वो एक घिसा पिटा बयानिया कि करप्शन की है, टेम्परिंग हो जाएगी। टेम्परिंग तो हो रही है, कहाँ हो रही है टेम्परिंग? चीनी चोरी हुई, कागजात में टेम्परिंग इमरान खान कर रहा है। आटा चोरी हुआ 250 अरब का, इस वक्त टेम्परिंग वो लोग कर रहे हैं जो चोरी कर ऑफिस होल्ड करते हैं, और टेम्परिंग कर रहा है इमरान खान। हो रही है टेम्परिंग। 122 अरब की LNG के जो चोरी है उसमें इमरान खान टेम्परिंग कर रहा है। हो रही है टेम्परिंग 500 अरब की चीनी में, हो रही है टेम्परिंग 500 अरब की दवाई चोरी हो गई, हो रही है टेम्परिंग। इस वक्त रिंग रोड का ऑर्डर दिया इमरान खान ने, एक्सटेंशन और अलाइनमेंट का ऑर्डर दिया, खुद दिया, तकरीर की और वाह वाह कराई और तालियां बजाई काबीना ने। उस वक्त भी दिहाड़ी लगाई। ये दिहाड़ीदार हैं, मैंने पहले कहा था, ये हुकूमत नहीं है। ये रोज सुबह उठकर मंसूबों से दिहाड़ी लगाने की, और वो मंसूबे जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हैं, उसको एक्सटेंड करके अलाइनमेंट करा के कहते हैं अफसरों को हटा दिया गया है। क्यों? अफसर वजीर आजम और वजीर आला का हुक्म मानेगा ना, टेम्पर करेगा ना रिकॉर्ड इनके कहने के ऊपर। ये होती है टेम्परिंग। और उसके बाद जब अपने माफियाज को, लैंड माफियाज को अच्छी तरह फायदा पहुंच गया उस अलाइनमेंट का, तो वजीरों से इस्तीफे दिलाओ, दोबारा ड्रामे करो। मछली ऊपर से गंदी होती है। जब तक ऊपर इमरान खान बैठा है जो सहूलतकार है इन माफियाज का, कार्टल्स का, अपने ATMs का, जो इसके बावर्ची खाने का खर्चा चलाते हैं, जब तक वो ऊपर मौजूद है, वजीरों के इस्तीफों से, ड्रामों से, तमाशों से कुछ नहीं बनेगा। ये टेम्पर किया जा रहा है। आज करे नैब इंक्वायरी का ऑर्डर न दे, अगर इंक्वायरी के दरमियान 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम अरेस्ट हो सकता है। इंक्वायरी के दरमियान उनकी बेटी जो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो सजाए मौत की चक्की में रह सकती है। चेयरमैन नैब साहब, अगर इंक्वायरी के दरमियान शाहिद खाकान गिरफ्तार हो सकता है, मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तार हो सकता है, साद रफीक गिरफ्तार हो सकता है, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हो सकता है, सलमान रफीक गिरफ्तार हो सकता है, हनीफ अब्बासी गिरफ्तार हो सकता है, कामरान माइकल गिरफ्तार हो सकता है, तो इमरान खान क्यों नहीं? आप नैब के इंक्वायरी के ऑर्डर ना दें, वजीर इस्तीफे ना दें, तमाशे ना करें, इंक्वायरी कमीशंस ना बनाएं, करें गिरफ्तार इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान और बुजदार के होते हुए तमाम सरकारी रिकॉर्ड टेम्पर हो रहा है।
तमाम सरकारी रिकॉर्ड टेम्पर होके बनी गाला का महल रेगुलराइज हुआ। आज रिकॉर्ड टेम्पर होके 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का फैसला नहीं आ रहा। आज रिकॉर्ड टेम्पर होके 500 अरब की चीनी चोरी हो रही है। आज रिकॉर्ड टेम्पर होके 250 अरब का आटा चोरी हो रहा है। आज रिकॉर्ड टेम्पर होके 122 अरब की LNG चोरी हो गई। ये होती है टेम्परिंग। अवाम को बेवकूफ ना बनाए। शहबाज शरीफ को 4 अदालतों ने, जब ये नैब की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से अपना वकील कागज, वो सबूतों के जो जाली पलंदे थे, उठा के भाग गया पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट के, कि हमारे पास शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालतों में कंसीड करते हैं, तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। और मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगी कि ये तमाम फैसले जो इन सब के बेल के फैसले हैं, उन पे प्रोग्राम्स किए जाएं। ये झूठा बयानिया सिर्फ अवाम को लूटने के लिए है। ये झूठा बयानिया अपनी चोरी छुपाने के लिए है। ये झूठा बयानिया किराए के तर्जुमान और इमरान खान अपने डाके को छुपाने के लिए कर रहे हैं। वो तमाम फैसले जिससे अवाम की जेबों पर डाका डाला गया, वो इमरान खान ने किए हैं। वो तमाम फैसले जो अब हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड टेम्पर करके किए जा रहे हैं। इमरान खान और बुज़दार को गिरफ्तार किया जाए और फिर की जाए इंक्वायरी। अगर हम गिरफ्तार हो सकते हैं, अगर हमारी बेटियां गिरफ्तार हो सकती हैं, हमारी बहनें गिरफ्तार हो सकती हैं, 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम गिरफ्तार हो सकता है, तो ताकतवर माफियाज और कार्टल्स क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकते? इमरान खान साहब, आज आप दे इस्तीफा, बल्कि इस्तीफा नहीं, बतौर वजीर आजम आपने ये तमाम फैसले किए। आज हथकड़ियां लगाई जाए इमरान खान को और वजीर आला पंजाब बुज़दार को। इन तमाम चोरियों, इन तमाम डाके, ये तमाम जो अवाम का पैसा लूटा जा रहा है, ये तमाम इमरान खान और बुज़दार के हुक्म के ऊपर हो रहा है। वजीर इस्तीफा दें या वजीरों को निकाला जाए। कल कहते हैं माशी सूरत हाल के ऊपर तकरीरें करें। आपने तो 6 वजीर फारग कर दिए अपनी माशी परफॉर्मेंस के ऊपर। पावर सेक्टर बड़ी तरक्की कर रहा है, वो चला गया 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर, जो आपसे संभाली नहीं जाती। करें गिरफ्तार, उस वजीर को हटाएं ना जिसने पावर सेक्टर में डाका डाला, उसको गिरफ्तार करें। जिसने चीनी में डाका डाला, उसको गिरफ्तार करें। जिसने आटे में डाला, और ये तमाम डाके इमरान खान ने डलवाए हैं। उनको पता है कि मैं इस मकसद के लिए आया हूं। 5 साल बाद भी तो किसी तरह बावर्ची खाने का खर्चा चलना है ना। वो ATM भरेगा तो 5 साल के बाद उसका इंतजाम होगा। बाकी बात रही शहबाज शरीफ साहब की, सब जुडिस केस है। आज कंटेम्प्ट मुकर्रर हो गई है समाअत के लिए, और मैं उम्मीद करती हूं कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जहां करप्शन का एक धेला साबित ना हो, वहां इस तरह मेलाफाइडी करके जाली कानून का सहारा लेकर, झूठा बयानिया बनाकर कोर्ट के ऑर्डर की डिफाइंस हुई, कोर्ट के ऑर्डर की तज़हीक हुई, तौहीन अदालत हुई। और ये तमाम जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने हैं। आखिर में एक लाइन, एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके, एक इल्जाम साबित नहीं कर सके। रोज झूठा बयानिया सियासी बयानात देते हैं आपकी नजरें अपनी चोरी से हटाने के लिए। आप इनके फ्रॉड में मत आना। ये दिहाड़ीदार हैं, ये फ्रॉड करते हैं, प्रोपोगेंडा करते हैं, उसके बाद झूठ बोलते हैं। और मुझे यकीन है, मेरा ईमान है, और मेरा ईमान पाकिस्तान की आवाम का ईमान है कि ये बेनकाब हो रहे हैं। और जिसका सबूत नौशहरा का इलेक्शन, खुशाब का इलेक्शन, वजीराबाद का इलेक्शन, डस्का का इलेक्शन और कराची का इलेक्शन है। आवाम को इनकी साजिशें, इमरान खान की चोरियां, डाके, करप्शन पता चल चुकी है। और इसीलिए जहां इलेक्शन होता है वहां मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ता है, नवाज शरीफ को वोट पड़ता है, शहबाज शरीफ को वोट पड़ता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसने दिन रात मेहनत करके अमानत के साथ पाकिस्तान की आवाम का पैसा खर्चा, और जिसके सबूत ये फैसले हैं, जिसके सबूत ये फैसले हैं जो ये लिखते हैं
کہ کوئی کرپشن، اختیارات کا ناجائز استعمال، کک بیک، کسی قسم کی کوئی چوری نہیں ہوئی. 10 سال شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے، 3 دفعہ نواز شریف منتخب وزیر اعظم رہے. ایک دھیلے کی کرپشن، سارا ریکارڈ حکومت کے پاس موجود ہے، جس کی ہر روز 24 گھنٹے 48 گھنٹے جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی فل سٹاپ کوما مل جائے. لیکن ان کو نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا فل سٹاپ اور کوما تک نہیں ملا. ان کو شرم آنی چاہیے. اور جب اپنا بیانیہ آج دفن ہو گیا تو روز صبح ڈگڈگی بجائی جاتی ہے، روز صبح تماشا کیا جاتا ہے. تماشے ڈگڈگی بجانے کے لیے عوام نہیں ہے. عمران صاحب، آپ کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے اور انشاءاللہ لگیں گی. میڈم یہ بتا دیں کہ کل جو رنگ روڈ والا جو منصوبہ کرپشن کا حوالے سے سامنے آئی چیزیں، تو ایک مشیر نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حکومت میں شامل لوگ بھی جو ہے وہ احتساب کے لیے تیار ہوتے ہیں اور استعفے دیتے ہیں. اس پہ کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ تماشا میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں. جو حکم عمران خان نے بطور وزیر اعظم دیا، جو الائنمنٹ اور ایکسٹینشن کا آرڈر عمران خان نے دیا، اس کی انوگریشن کی، اس کی تقریر کی، 24 فروری کو وہ ڈائریکٹو پنجاب حکومت کو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے امپلیمنٹیشن کے آرڈرز دیے. اس کے اوپر بیوروکریسی اور وزیر استعفیٰ دیں گے تو یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ایک حکم عمران خان کی وجہ سے ہوا، وہ اپنے لینڈ مافیاز کو فائدہ پہنچا رہا تھا، اس کے بعد دہاڑی وہاں لگا رہا تھا، پھر اس حکم کو اور اس منصوبے کو روکنے کے لیے اب کس لینڈ مافیا کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے؟ ایک وہاں دہاڑی لگی ایکسٹینڈ کر کے اور الائنمنٹ کر کے، اور اب یہاں دہاڑی لگ رہی ہے اس کو روک کر. یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ شہزاد اکبر نے پورے کی پوری حکومت، وزیر اعظم آفس، کیونکہ ان کے بہاف پر ٹاؤٹ اور کمیشن خوری تو کوئی کرے گا نا. جب ٹاؤٹ نہیں ہوگا، کمیشن خور نہیں ہوگا، جو وصولیاں کرے گا، تو پھر اسی کا حکم مانا جائے گا، پھر اور کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا. جس نے عمران خان صاحب کی جیبیں بھری، اے ٹی ایم بنا، جو 30 سالہ سیاست کا محور بنا، جب دوسرے کی سے جیبیں اور اے ٹی ایمز میں پیسے وصول کرنے تھے تو اس کو ٹوکری کی ڈبے میں پھینک دیا. یہ ہے عمران خان کی اصلیت. کیونکہ عمران خان صاحب صرف پیسہ گننے، پیسہ بنانے کی اے ٹی ایم مشین خود ہیں. ایک مشین رکھی ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں جو پیسے گنتی ہے کہ اس منصوبے سے آج کتنی دہاڑی لگی ہے، اس کو روکنے سے کتنی دہاڑی لگی ہے، اس کا حکم دینے سے کتنی دہاڑی لگی ہے. یہ تمام چیزیں وزیر اعظم کی کرسی پر اس دفتر میں بیٹھ کر اور بنی گالہ میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں. ریکارڈ چوری کر کے ریکارڈ کو ٹیمپر کیا جاتا ہے، کیونکہ آفس ہولڈ کرتے ہیں. چوریاں ڈاکے کر کے فیصلے دے کر ریکارڈ کو ٹیمپر کرتے ہیں. رنگ روڈ اس کی اعلیٰ مثال ہے. اور پاکستان کی عوام کے سامنے یہ تمام چیزیں ہم بے نقاب کریں گے. جھوٹے الزامات لگا کر سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا تو عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے کدھر جائیں گے، یہ ان کو بہتر پتہ ہونا چاہیے. کوئی سوال نہیں کرنا. اینٹی کرپشن یونٹ پنجاب اینٹی کرپشن کو کہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب اینٹی کرپشن اس کی انکوائری کرے یا نیب کرے؟ دیکھیں، نیب نیازی گٹھ جوڑ نیازی صاحب کی انکوائری کرے گا. وہ ایف آئی اے کا ادارہ جس کو یرغمال بنانے کا اس وقت پورا سلسلہ جاری ہے اور ایف آئی اے یرغمال بنا ہوا ہے. اینٹی کرپشن جو سیاسی مخالفین کے لیے 80 سالہ والدہ جاوید لطیف صاحب کی، اس کے اوپر انہوں نے مقدمہ بنایا، وہ انکوائری کرے گا. اس کی انکوائری عمران خان کو گرفتار کر کے بزدار جنہوں نے حکم کی امپلیمنٹیشن آرڈرز دیے ان کو ہتھ کڑیاں لگا کر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی انکوائری قابل قبول نہیں ہے. تھینک یو.